In 24 hours, 7 doctors' clinics and 1 builder's office was broken into at Madgaon, just 80 meters from Madgaon police station, raising questions about fear of the law. HC revokes construction license granted by Mole Panchayat to Tamnar Power Transmission Line, says apply again even as protests against coal Mole projects continue. Goa Football Association signs MOU with Selwell, Parallel Thinkers and Square Circle as title sponsorship for the Goa Professional League this season. Games begin in January. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. The High Court of Bombay at Goa revoked the construction license granted by Mole Panchayat to Tamnar Power Transmission Line and Substation Project at Sangod Village, Mole on Monday. The petition was disposed of. The court was hearing a petition filed by 4 persons against the permission by the Mole Panchayat to the Tamnar Power Transmission Line. Watch. So, आयच्या दिसाक आमचे हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे इन गोवा आयज तेंच्यांनी आमची पेटिशन नॉट डिसमिस बट डिस्पोज केला विच वॉज फाइल्ड बाय दी विलेजर्स फ्रॉम सांगोड विलेज इन मोले. सो हे पेटिशन आमी घातलेले कित्याक ते पंचायत जेन्ना तामनार ते सबस्टेशन घालूंक सोदताले सांगोड विलेजीन ट्रान्समिशन लायना खातीर. सो तेंच्यांनी एक रेजोल्यूशन घेतलेले पंचायत बॉडीन आनी घेवपाक की दीस डिसिजन शूड बी टेकन बाय दी ग्रामसभा म्हणून. आनी थोडेच दिसांनी ते ग्रामसभा मिटींग घेन आसतना तेंच्यांनी जप करून रेजोल्यूशन घेतले आनी रेजोल्यूशन घेतना पासून मेजॉरिटी जे पंचायत मेंबर आहात तेंच्यांनी सांगलेले ही रेजोल्यूशन घेवपाची न्हू म्हणून. पूण तरी पूण सरपंचान सेक्रेटरीक सोडून आनी हे दुसरे मेंबराक सोडून सरपंचान आपल्या स्वताच्या सिग्नेचरान घालून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले तांकां. 4 ग्रामसभा मेंबर ते एग्रीव जाल्ले मेंबर. सो तेंच्यांनी आमकां एप्रोच केले की हाव टू गो अबाउट दीस. सो तेन्ना आमी तांकां हेल्प केले, गायड केले आनी हो पेटिशन आमी फायल केले. हायकोर्टान ताका डिस्पोज केला सांगून की that construction license was given illegally and that's why that construction license has to be revoked. So now officially Tamnar, that is the project proponents for the transmission line substation which was supposed to come in Sangod, does not have any legal permission from the panchayat and so they cannot do any work, they cannot proceed with any work in that substation line. The court also, our second prayer ahle pay titun ki should give us the Gram Sabha. जेन्ना ही रेजोल्यूशन घेता पंचायत तेणीन तो आमकां ग्राम सभा घेवनूच तो रेजोल्यूशन घेवपाक. पूण तितून कोर्टान आमकां कितें सांगलें की वी आर नॉट फोर्सिंग द पंचायत टू टेक ग्राम सभा ऑर एनीथिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन, बट द एप्लिकंट that is Tamnar has to give a fresh application in the panchayat and that has to be decided as per all legal norms of the law, that is as per Panchayat Raj Act. Only then the permission can be given. So आता हेजे फुडें कितें आसा की if Tamnar wants to continue with that project, they have to bring all their papers and that is a big problem because there is no conversion sanad, which is the main conversion documents required for that particular project, and this cannot be given because we have also given the forest department, we have also told the deputy town planner and the sarpanch and the entire panchayat knows that there is a Supreme Court order, and if they give this permission it will be in violation, in contempt of that Supreme Court order, and that is why the conversion sanad cannot be given. The activists, including youth, held a rally and a flash mob in protest against these projects in Mole, in the capital city, on Monday afternoon and evening. Watch. मन की बात वो हमारे साथ साथ मन की बात वो हमारे साथ साथ अरे कितने लाए फायदा देश का आराम का अरे कितने लाए फायदा देश का आराम का जंगल से
It is Irshad Sheikh for Goa 365 in Panaji. Goa will not be impacted by the nationwide Bharat Bandh on Tuesday, Chief Minister Pramod Sawant said on Monday. He also called these bandhs politically motivated. However, all opposition parties and workers' union have supported this bandh. Here's more on this. Farmers protesting against the recently enacted farm laws have called for a peaceful nationwide shutdown or a Bharat Bandh on Tuesday, a day ahead of their sixth meetings with the central government to mount pressure in their support of the demands. But to these farmers' protest, watch to what CM Dr. Pramod has to say. मुझे लगता है जो किसान बिल पास हुआ है वो बिल यानी किसानों के लिए अच्छा बिल है. द फर्स्ट टाइम विदाउट मंडी एनीवन कैन गो एंड सेल देयर. इसलिए किसान को डायरेक्ट मार्केट में जाने की अवेलेबिलिटी विदाउट मंडी जो बोलते हैं कि दलाल को निकाल के रखी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जाके उसका अच्छा भाव किसान को मिले उस किसान बिल का मैं स्वागत करता हूँ. और माननीय पंतप्रधान मोदी जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने जो बिल पास किया है वो सही बिल है और फार्मर्स फ्रेंडली बिल है. कुछ नहीं फरक पड़ेगा. लास्ट गार्डांक हांवें ऑलरेडी सांगला की आमी HR कॉर्पोरेशनान तांकां एकोमोडेट करता म्हणून. ओके हांवें तांकां 2-3 फावटी उलोवपूय जाला. आतां एडवर्टायज जातली की दीस बॅन आशिल्लें तांकां सगळ्या जाणांक ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी एकोमोडेट करता. President of the country, Ramnath Kovind, will be in the state on the 60th Liberation Day celebration on the 19th of December, and the government has planned proper program. Watch to what CM has to say on this. माननीय राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद आपल्या 19 डिसेंबरच्या संध्याकाळच्या फंक्शनला जे महत्त्वाचं फंक्शन आहे त्या फंक्शनला येत आहेत. ताजी तयारी खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. ओके आम्ही आज ग्राउंड पळोवपा खातीर गेल्ले. DB बांदोडकर ग्राउंड हो फायनलायज केल्लो आसा आणि त्यानुसार आज परत हाय पॉवर कमिटी पहिली मिटींग सगळी जी कमिटी आपल्या प्रोग्राम ऑर्गनायझींग कमिटीची जाली. ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट लेवलाचेर मिटींग आहा ती आज सांजची 5-5:30 आसा. सगळे एडमिनिस्ट्रेटीव हेड ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांची मिटींग जातली आणि ताज्या उपरांत पयली आपले राष्ट्रपती आझाद मैदानाचेर वयतले. आझाद मैदानाचेर सोलर ट्रिब्यूट दितले आणि ताज्या उपरांत थंयच्यान ते DB बांदोडकर ग्राउंडाचेर वयतले. अशा पद्दतीचो पूर्ण कार्यक्रम त्यांचो वेगवेगळ्या पद्दतीत कल्चरल कार्यक्रम परत बाकीचे सगळे ह्यानुसार सुरू आसा. फाल्यां भारत बंदाचे कितें इफेक्ट जातलो? भारत बंदाचो काय इफेक्ट जातलो? जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी कशी असेल काय? जिल्हा पंचायतीची निवडणुका 8 महिन्यानंतर आता परत व्हायला लागले पण नक्कीच मला खात्री आहे की ती बरी जाते. Irshad Sheikh for Goa 365 in Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Crime rate is increasing and getting more audacious. In 24 hours on Sunday, 7 doctors' clinics and 1 builder's office was robbed at Shish Mahal building, situated just 80 meters from Margaon police station. Now locals have questioned the fear, or rather the lack of fear of law after this. Here's more. In this criminal activities, the robbers got lucky with around 3 lakh cash rupees and 2 CCTV cameras. DVRs are stolen. One of the builders said that the recent
and the incident that occurred between Sunday 5 p.m. to Sunday 11 a.m. The Margao police have registered a case under IPC Section 380, Section 454 and Section 457. 11:30 वाजता आयलो ऑफिसान गेल्या फायल व्हरपाक सो तेन्ना गेले लोक बी सारे बरे वेवस्थीत आसले बट डेट काट मागीर आयले जाल्यार चोयले मागीर कबड उदकी जाल्ली अशी आनी $2 लाख कितें आसले आमी भायर वचपाक बी आसले ते सगळे येले मागीर हांव बसलो आय वॉज सरप्रायज्ड आतां इतली 10-20 वर्सां म्हजी ऑफिस चलता नोबडी हेज कम मागीर सायडीक जाल्यार तो आमगे डॉक्टर सर्जन ऑर्थोपेडीक सर्जन तेगलें फोडला आमगे डॉक्टर तलवलेकर कार्डियक सर्जन तेगलें फोडला डॉक्टर राजेश कामली सर्जन जनरल तेगलें फोडला डॉक्टर पूजा डेंटल सर्जन तिगलें फोडला आनी CA तिगलें फोडून न्यू लॉक घाला मागीर हांव वयर गेलो आमगे एक्स चेअरपर्सन बबिता सो तिजें फोडला सगळे कॅमेरा काडून हाडला सो म्हजी कितें जाता आमी 6-7 सपान तितले आमी 2 रिप्रेझेंटेटीव आहाय हांव कावन्सिलर आनी एक्स आउट गोईंग आनी बाबा आमचे रिप्रेझेंटेटीव असले लोकांचे चोरवप आनी सर्जन तेजे हॉस्पिटल बी तेंचे असले लोकांचे चोरवप आनी फ्यू मिटर्स अवे फ्रॉम पुलीस अशें जात जालें लोकांक आनी कितें उरलां अशें म्हजें चिंतप वी आर इलेक्टेड representatives they are all surgeon reputed they have got hospitals and few meters we are around 50 meters from police station so अशी आमचे चोरले आनी अशें तर जालें I don't know what is the faith of the other people who are common people so पुलिसेने वेवी करून लोकांची कॉन्फिडन्स हाडचे ही म्हजी मागणी आहा पोलीस पेट्रोलिंग बीन जावपा जाय हय सद्या हे आतां चोरी जाली they have to get confidence in the people नो सगळे बिल्ले आहाय म्हाका कितले फोन आयले आकेचे बोर्डार तुमची अशी सायडीन चोरी जाताले तुमी कावन्सिलर जावन तुमचेच चोरताले आमच्यान कोण म्हणजे आमकां आमच्या फ्युचर कितें काय म्हणटाय ते दॅट ऑन माय लँडलायन की तुजी लॅब फोडल्या म्हणून न्ही दॅर वॉज रॉबरी आनीक प्रशांतान फोन केलो प्रशांत नायकान म्हाका आनी म्हाका दिसता 10 सुमार ग्लेन नॉर्मली अशें संडेक आपल्या ऑफिसान येता ग्लेन आंध्रात आमचो वॉर्ड नंबर 10 जो पळय कावन्सिलर आशिल्लो ताजें ऑफिस सकयल आसा तशेंच आनीक एक 4-5 जाण डॉक्टरांचें ऑफिस सकयल आसा सगळें म्हणून 6 ऑफिसां इन्क्लुडींग माय लॅब फोडले काल आनी तांची मॉडस ऑपरंडी अशी आशिल्ली की वेवस्थीत लॉक कट केला आनी तें तशेंच हँग केलां लॉकाचें आनीक म्हजो जो पळय भायर CCTV कॅमेरा आसा तो वयर टर्न करून दवरिल्लो आनी भितरलो तांणी DVR कट करून DVR व्हेला तशेंच डॉक्टर सिद्धेशाच्या क्लिनिकांत तांणी DVR कट करून व्हेला म्हजे आनीक सामकें क्लीन ऑपरेट म्हणजे आनी तांणी खंयचो हात लायलो ना ड्रॉवर्स ओपन करून फक्त कॅश काडला तशेंच थंय सकयल म्हाका दिसता ग्लेनाची एक आर्मार आशिल्ली देर वॉज अ गोदरेज अ स्मॉल कबड विथ अ सेफ दॅट इज ओपन आनीक ऑल अदर डॉक्टर्स दे ओनली ओपन द ड्रॉवर्स टू फायंड आउट वेदर देर इज कॅश जेन्ना पळय आमची बिल्डींग पुलीस स्टेशना कडच्यान हार्डली इवन 50 किंवा 80 मिटर्साच्या अंतराचेर आसा तेन्ना वी वर वेटिंग हियर फ्रॉम मॉर्निंग यू नो बाय द टायम द पुलीस प्रोसिडींग्स केम एंड हॅपन्ड इट वॉज प्रिटी लेट इन द आफ्टरनून मागीर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आयले सो एनीवे इट वील टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टायम नाव इन द मॉर्निंग टुडे अनदर फ्रेंड ऑफ मायन कॉल्ड अप डॉक्टर मर्विन फेर्नांडीस गार्डन व्यू अपार्टमेंटाक म्हाका दिसता अशेंच एक सप्टेंबर एंडाक कितें तरी अशींच 5-6 दुकानां फोडिल्लीं आनी ही सेड की आपली FIR सुद्दां लॉज करुना म्हणून आपूण कितलीदां पुलीस स्टेशनाचेर गेलो we tried to call up SP was not answering the phone some time back David and तुमकां खबर आसतलें David and company ती फोडिल्ली आनी त्याय हातूंत बिल्डिंगेक 5-6 फ्लॅट कितें तरी ऑफिसीस फोडली सो इन द हार्ट ऑफ द सिटी इफ दीस हॅपन्स मागीर आमकां सेफ्टी म्हणटा ती कितें उरली इतले लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन घसरला म्हणटा तशें आय वूड स्पेसिफिकली वूड लायक टू मेक दीस स्टेटमेंट की एक सुद्दां तुमकां डेकॉयटीक क्यू मेळना इतल्यो सामक्यो आतां 3 म्हयने जाले एवर सिन्स स्वप्नील बाळकेज मर्डर प्रत्येक म्हाका दिसता विकेंडाक एक खंय तरी हें जाल्लें आसा आनी द पुलीस हॅव नॉट बीन एबल टू क्रॅक इट Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margao. The second phase of pay parking in the capital will begin on Monday, the Mayor Uday Markekar said. With this, 80% of Panjim will be covered under pay parking. Parking has become a major issue in the city, with vehicles parked in all nooks and corners and mostly haphazardly. आजच्यान सेकंड फेज पे पार्किंग सुरू जाल्या म्हणजे ऑलमोस्ट हे पे पार्किंग सुरू आयच्यान जाल्या उपरांत जवळ जवळ 80% पणजे एरिया जी सिटी एरियाची म्हणजे पणजेंतली मेन हें आसा पळय ती 80% कवर जाल्या
EDC पाटो प्लाझा, मागीर MG रोड, ज्यो आनी थोड्यो त्यो फ्रॉम आयनॉक्स टू हांगासर गीता बेकरी, म्हणजे सगळे चडशे ह्या हितून कवर जाला. आज आनी मार्केट एरिया, मार्केट अंडरग्रावंड आमचे पे पार्क आमचे असले पळय ते आमी अंडर हांगा हें केलां टेंडर. कोण मंथली जर पास काडटा हरशीं तुका आमचे 20 रुपया पर अवर आसा, एवरी एक्स्ट्रा अवर 15 रुपया आसा. समज दिसभर जर गाडी ताका कोणाक दवरतलो जाल्यार ताका एज पर ते कॅल्क्युलेशना प्रमाणे खुबशे पयशे जाता. तेणें आतां एक मंथली पास जर तो कोणी घेतलो जाल्यार ताका 1000 तेणें हें केलां, 1000 म्हणजे 1000 म्हणजे दिसाक व्हडलें कांय न्ही. 30 म्हणजे ते 30 रुपया बी तुका अशें एक पडले फूल डे. आनी टू व्हिलराक तेणें 175 रुपीज केल्या मंथली. पयलीं कितें आसलें, EDC पाट्यार तुका पार्क केल्या उपरांत ताका दुसरे कडेन पार्क करतलो जाल्यार सिटीन आयल्या उपरांत ताका पयशे भरचे पडटाले दुसरे कडेन पे पार्किंगेचे. आतां अशें जालां की तूं EDCन सुद्दां तुवें जर पयशे थंय भरले जाल्यार तुका पणजे सिटीन खंय पार्क कर आनी एक्स्ट्रा पयशे दिवपाची गरज ना. The CCP Mayor Uday Matkaikar also said that they have cracked down on illegal and haphazard parking outside the casinos. रातचे आमी आतां जवळ जवळ 10 दीस जाले आमी जे कॅसिनो खातीर जे व्हेकल्स लोक फुटपाथीर पार्क करताले, नो पार्किंग एरिये खंय पार्क करताले, ते कितकीशी शिस्त लागलेली आसा. तुमी रातचे ग्रावंड मारल्यार पळयता डावन द रोड पोस्ट ऑफिस टू ओल्ड सेक्रेटरीएट फाटल्यान मामाकामत पर्यंत जे मामाकामच्या दारान थंय 3-3, 4-4 लेनींनी पार्किंग जाताले. ते जर तुमी आज रातचे वचून सुद्दां आत पळयत न्ही जाल्यार तुमकां कळटलें की कितकी शिस्त लागल्या ती. अशी लोकां कडेन हांव मागणी करता की प्रत्येकानी आपले व्हेकल सारके वेवस्थीत पार्किंग एरियेन पार्क करचे. नो पार्किंग आमची आतां टोविंगाचो एक 2 दिसान आमचो टेंडर जावपाचो आसा. टोईंग म्हणल्यार तोय 24 वरां आसतलो. क्लॅम्पिंग ऑफ व्हेकल्स आनी टोईंग ऑफ व्हेकल. जे कोण नो पार्किंग लायता जावं थंय लायता ताका पावर आमी म्हणजे उबारपाक व्हेकल पुलीस आसतले, त्या पुलिसा बरोबर ते व्हेकल उबारून व्हरतले. म्हणजे हळू आमकां एक पणजेन एक शिस्त हाडपाची आसा आनी ही शिस्त लोकांच्या हातीनूच आसा. आमकां फायन मारपाक जावं पयशे घेवपाक तेंचे कडल्यान आमकां उमेद ना. लोक जर सारके रावत जर लोकांक जर सारके जर तेंच्यांनी शिस्त हाडली जाल्यार तेंकाय बरें आनी जे कोण लोक पणजे सिटीन येतात तेंकाय बरें. लोकां कडेन हांव मागता की आमकां कॉपरेट करचें. It is Irshad Sheikh for Goa 365 in Panachi. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. Goa Football Association signed MOU with Selwell, Parallel Thinkers and Square Circle as title sponsorship for the Goa Professional League this season. The games begin in January. GFA President Churchill Alemang called on all 12 professional football teams of Goa to be focused to take football ahead. On Monday, the Goa Football Association signed an MOU with Seville and Parallel Thinkers and Square Circle for the title sponsor for the Goa Professional League this year. The formal ceremony was held on Monday at the Durer Stadium. Watch. तुम्ही आमकां मुगे स्वभाव नो ऑल तुम सगळे जाणा मुगे स्वभाव. I never think that I am a Chief Minister of Goa, I am a Member of Parliament. No. I am always Churchill Alemang. My daughter told you, and I am sleeping also my football, and I am eating also football, drinking also football. Football means I given the life, be a family given the life, finish everything in the football. And today I tell you, when this Churchill brothers enter this league, the players' payment one high. Before that 10,000, last is the 10,000. Like a player, Nicholas, Gobro, everybody. Like a Bruno, they're all players are taken 10,000, maybe last 15,000, not more than that. But today anybody, any single player comes starting, they'll take 10,000, 15,000, lakhs of rupees after that. This is done by Churchill brothers. Game start kotta professional, सगळ्यां क्लबांक सजमान घेवपा जाय. हे पावटी ISL गोंया आनी आय लीग कलकत्ता म्हाका 30 plus 35 to 40
70 player म्हाका सायन मारची पडली कित्याक when I am sending the team in Calcutta they cannot come here so professional दुसरी team I cannot leave the football so that's why I am saying to you you must understand the difficulties all club 12 club the difficulties because of pandemic that all 12 club should be support to go this professional league why you see the cricket is only 12 or 13 country. The football is the world. एक फुटबॉलाक जो तो रोनाल्डो तरी पेमेंट घेता आमगेल्या बजेट पासून जावपाना वर्साचें तेज्या वयर लायक नेमार एंड ऑल सो फुटबॉलाक आमचे टॅलंट खूब आहा आनी हांव प्लेयरांक सांगता आवय बापायकूय सांगता क्रिकेट तरी हेवलो जाल्यार क्रिकेट तरी प्लेयर जातलो तर तुमचो गॉड फादर आसपा जाय तिका पूण फुटबॉल तरी तूं हेवलो फुटबॉल तरी तूं हेवलो फुटबॉल प्लेयर जातलो गॉड फादर आसपा नाका बॉल हेवलो कोणूच क्लब जावं स्पोर्टिंग जावं डेपो जावं सालोकार जावं चर्चिल बाजोस कोण वता माय फॅमिलीज एंड माय फुटबॉल एसोसिएशन बिहाफ ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन आय गिव हार्टली माय थँक्स टू मिस्टर Salwell Company CEO and others. It is Sandeep Kamulkar for Goa 365 from the Duler Stadium in Mapusa. Now for the weather. For the next 4 days, Goa will have dry climate with a possibility of rain on Thursday due to formation of a low pressure area in the Arabian Sea. There is also a possibility of a cyclone in that area, predicted IMD. Maximum temperature recorded was 33.6 degrees Celsius, while the minimum temperature was 19.9 degrees Celsius. The weather will be partially cloudy and the climate will be as normal. Weather will be dry for next 4 days. Possibility of rain on Thursday. Maximum temperature of 33.6 degrees Celsius and minimum of 19.9 degrees Celsius. Weather will be partially cloudy while temperature will be normal. Clinton D'Souza for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones. And keep watching Goa365.